दोस्त आपका खैरख्वाह नहीं होता, अलबत्ता हर खैरख्वाह आपका दोस्त होता है। नेकी छोटी हो या बड़ी, उसे पसंद आ जाए तो दोज़ख हराम कर देता है। दो लोग, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर दो लोग हैं, एक वो जो पूरी दुनिया को देखना चाहता है और दूसरा जो अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहता। जगह जगह मुँह मारने वाले कहीं के नहीं रहते, फिर चाहे वो मर्द हो या फिर औरत। क्या हमारे दुखों में सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि हम गुजर रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं और गुजर चुके हैं। बेकदरे लोगों से जो जज्बात जोड़कर सिवाय बर्बादी के कुछ भी नहीं मिलता। किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार न करना और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना, किसी को इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़बान को बचाना भी हदिया ही है। कुछ लोग अपने आप को फरिश्ता सिफत समझते हैं और वो होते भी हैं, लेकिन उनकी सिफत इजराइल जैसी होती है, यानी मौत का फरिश्ता। जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हुआ हो तो उसको दो में से एक काम फौरन कर लेना चाहिए, शादी कर ले या फिर तलाक दे दे। ऐ अल्लाह, मुझे आने वाले बेहतरीन दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो, मुझे ज़हनी सुकून अता कर और मेरे मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बीवी के होते हुए गैर औरतों से मरासिम रखने वाला, छोटी छोटी बातों पर बीवी पर तशद्दुद और गालम गलोच करने वाला, वफादार और खिदमतगुजार बीवी की कद्र न करने वाला। थक गए हो, देखो परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता, राहतें जल्द नसीब होगी इंशाअल्लाह। इंसान के अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर दिल से आवाज़ आए, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। हम सफ़र खूबसूरत नहीं बल्कि मुखलिस होना चाहिए। जिसको मुखलिस इंसान मिल जाए वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। रिज़्क़ औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से, लिहाजा रिज़्क़ के लिए कभी मर्द ना छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत ना बदलो। जब आप अपने खालिक के दीवाने हो जाते हैं तब मखलूक आपकी दीवानी हो जाती है। ये बड़े राज की बात है, आश्कार हो चुकी है। मोती कचड़े में गिरकर भी कीमती रहता है और धूल आसमान पर चढ़कर भी बेकीमती रहती है। अगर किसी और के दाने की आदी हो जाए तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। पंछी और इंसान, जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। याद रखें, कामयाबी की सीढ़ियों पे कोई लिफ्ट नहीं होती, एतमाद के साथ प्लान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती है। कामयाबी मुसलसल सफ़र का नाम है, उसे अपनी मंजिल समझने की भूल ना करें। बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों का हुजूम, पुरखुरूज जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफ़ी है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक़ किसी से, परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ़ गुस्सा बन के बाहर आ जाती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं, ये बदतमीज़ हो गए हो तुम। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती एहसासा होती हैं। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और ग़ीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। ऐ अल्लाह, मेरे दिल में हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा ताल्लुक़ उस नाबीना माशरे से है जहाँ उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाता है उसे ज़िंदगी कहते हैं।
میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی، میرے رب کی طرح یا مالک یوم الدین تو میری ماں کو معاف فرما، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دہاڑے مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کے درجے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھانکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ اچھی زندگی سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تم مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی
بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب کیفیت کا نام ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سے سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کو بنیاد ہلا دیتی ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب تک غلط فہمی کی قینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیڑ پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کام نہ کر کے خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ ماضی کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ مستقبل کا خوف دلایا جاتا ہے، بس رحم اور کرم کے پردوں سے ہم گنہگاروں کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے گا، جب وہ حق اور سچ کی بات کرے گا تو لوگوں کو برا لگنے لگے گا۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب عورت ایک بار پرواہ کرنا چھوڑ دے، آپ چاہیں اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ بھولتا تو کوئی نہیں ہے، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی تبھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔
अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों को भी इज्जत करता है जिनसे किसी किस्म के फ़ायदे या मफाद की तवक्को नहीं होती। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही गुनह किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जंग मोहब्बत से बेहतर है क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना तो मरते हो ना जीते हो। अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। मजबूत तो वो हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाएं, अल्लाह है अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरी माँ मुझको माफ़ करती रहती थी मेरे रब की तरह, तो मेरी माँ को माफ़ फरमा कब्र में भी और हश्र में भी। आपने फरमाया जन्नतियों की कल 120 सफ़ें होंगी, उनमें से उसी सफ़ें सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर बदला अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, ऐ अल्लाह जो खर्च ना करे उसका माल तलफ़ फरमा दे। बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान की फितरत होती है वो किसी भी चीज़ की 2 मरतबा कदर करता है, मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी दाखिल करना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। ज़माने का शिकवा ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव की गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। मन्नतें मुरादें खुशी हासिल ला हासिल मिलना बिछड़ना सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमाना हो जाती हैं। ऐसा ही है अब किसी भी बात की किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल लोग समझते कम हैं समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए मामले सुलझते कम उलझते ज़्यादा हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तुम्हें शैतान एक सबक पढ़ाएगा। चलो बीवी की इस्लाह करते हैं। याद रखो बीवी की इस्लाह नहीं की जाती, उससे इश्क किया जाता है और इश्क से हर किस्म की इस्लाह हो जाती है। तुम फतों से घर चलाओगे तो अपना घर बर्बाद करोगे, मोहब्बत से चला कर देखो हमेशा आबाद रहोगे। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। ख़ुद को अल्लाह से जोड़ लो, हमेशा का सुकून तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी को बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पूरे ना होने पर अफसोस करने में ज़ाय मत करें। छोटी छोटी चीज़ों और नेमतों में खुशी रहना सीखें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगेगी। या अल्लाह पाक मुझे उन लोगों के शर से बचा जो बज़ाहिर तो मेरे हमदर्द हैं, लेकिन पोशीदा तौर मुझे नुकसान और तकलीफ़ पहुँचाने के दर पे हैं। आमीन। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुनक़सिर कर दे, मेरी दुआएं जो तेरी कबूलियत की मुंतज़िर हैं उन पर कुल फरमा दे। आमीन। इंसान सब कुछ भूल जाता है, बस अपनी बेकदरी नहीं भूलता। ऐ मेरे अल्लाह मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और जो तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। गलतियाँ इंसानों से होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हिदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्ते ये कि वो हिदायत पाना चाहे, अपने दिल को ईमान के लिए खोले। जब आप कुछ भी ना कर सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। सबसे ज़िल्लत आमेज़ भीख मांगी हुई मोहब्बत है। तपते हुए सहरा में एक ठंडी छाँव होती है, तेरी हो या मेरी हो माँ तो माँ होती है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। शुक्र अदा करते रहा करो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता, मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो, अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो।
اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ اس ٹوٹے ہوئے دل کی پردرد کہانی ہے جو سرور عالم کو خود جا کر سنانی ہے۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی و ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کرنے نکلتے ہیں۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتے تو وہ آپ کو مار دیتے ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نبی کریم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے غل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر رکھا وہ ٹوٹ گیا۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف سے لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو کہ فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم نہیں بچ سکتا، وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے نہیں سنا وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم انسان کو کھا رہا ہے جو انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تک لے جائے سے ٹھوکر نہیں کہتے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو اور تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھدار کی نشانی ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکانے میں کیا قباحت۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسرے کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا، محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں رتی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔
दिल में मुनाफिकत रख कर ज़बान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज्जत दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। अगर मर्द रोज़ाना 3 से 5 मरतबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम ना रहूँगा। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। मखलूक के हाथ में नहीं तुम्हें नुकसान देना, बस जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। फारिग बैठकर सोचना कि आखिर तुम्हारे रब के तुम पर क्या क्या एहसान है। यकीन तुम गिन नहीं पाओगे, बस अपने रब का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह उस दिल को कभी अपने कुल से महरूम नहीं रखता जो टूट कर भी वक्त तहज्जुद अल्लाह को मनाना नहीं छोड़ता। रास्तों पर निशानियां वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। कभी खुद को भी छान कर देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ये क्या है। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसा फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमाना हो जाएगा। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों को कहना छोड़ दो। रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, लेने वाला ही दरवाज़ा खटखटाना भूल जाते हैं। इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर जेब में कोई नेकी नहीं तो आप हाथों या चंद आंसू रख के जो चाहे ले ले। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जिन मुश्किलों और परेशानियों में हम मुब्तला हैं तो उन्हें अपनी शान करीमी से हल कर दे। हमें दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचा और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। आमीन। तुम सबको कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान का पढ़ना गुनाहों का कफ़ारा और जहन्नम के खिलाफ ढाल होता है और अज़ाब से अमान दिलाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना प्यारा बनाया और आपको। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और अचानक से ऐसा नूर टपका, हज़रत आयशा बेहोश हो गईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों पे हाथ फेरते हुए कहा, आयशा, ये तो एक झलक थी, अल्लाह ने मुझे 70 पर्दों में छुपा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। कब्र में उससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? उसने कहा, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मैं मालदारों को मोहलत कर दिया करता था और तंगदस्तों के कर्ज को माफ़ कर दिया करता था। उस पर उसकी बख्शिश हुई। जब हाफिज कुरान मर जाता है तो अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देता है कि उसके गोश्त पोस्त ना खाना। ज़मीन अर्ज़ करती है, मेरे माबूद, मैं उसका गोश्त कैसे खा सकती हूँ जबकि उसके शिकम में तेरा कलाम मौजूद है। माहिर नफ्सियात की रूह से देखा जाए तो अगर कोई शख्स हमसे बिछड़ जाता है तो उसे भुलाने में हमारा दिमाग 21 दिन लेता है। अगर नफ्सियात का ये उसूल सिर्फ और सिर्फ दिमाग के लिए ही है, जबकि दिल का कोई उसूल नहीं होता। बात जब दिल के मामले पर आ टिके तो 21 साल भी कम पड़ जाया करते हैं। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइश भी, हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग है। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचे कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अताएं हैं। खुशी वो वाहिद खूबसूरत चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। फ़लसफ़े की सारी किताबें छान कर इंसानी नफ्सियात और रवैयों के पेचीदा साइंस के तह तक जाकर मुझे एक ही बात समझ आई कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। हम बहुत से मसाइल को खामोशी के साथ नज़रअंदाज करके अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपने फरमाया, जब तू नमाज अदा करे तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज समझकर अदा कर और ऐसा कलाम मत कर कि जिससे कल तुझे मुआदरत करना पड़े। ने जो कुछ लोगों के पास है उससे मुकम्मल नाउम्मीद और गनी हो जा।
हम अक्सर उन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और उन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें, इससे पहले कि हम उनसे महरूम हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में एक आग का पहाड़ है जिसका नाम सऊद है। काफिर उस पर 70 साल में चढ़ेगा और फिर उतनी ही मुद्दत में गिरता रहेगा और हमेशा उसी अजाब में रहेगा। दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की असल जुदाई वो होगी जब वो आखिरत में जुदा कर दिए जाएंगे। एक जन्नत में और दूसरा जहन्नम में एक दूसरे की आखिरत की फिक्र किया करें, यही असल मोहब्बत है। उमर फारूक का कौल है, नेकी के इवज नेकी हक अदायगी है और बदी के इवज नेकी एहसान है। हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, लेकिन बेटी की निस्बत से बहू को बेटी क्यों नहीं मानते। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है। झूठ हमेशा पेचीदा होता है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप उस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ दुरूद शरीफ से है। आप जितना दुरूद शरीफ पढ़ के करीब होंगे ज़िंदगी उतनी ही हसीन होगी। आप जितना दुरूद के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस ज़िंदगी में ये एक काम कर लें, कोई चले वजीफ़े करने, नहीं पढ़ेंगे ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। रिश्तेदारी में मुकाबला नहीं होता और जो मुकाबले करे वो अपना नहीं होता। रिश्ते मुकाबले करके नहीं बल्कि एक दूसरे के मजबूरियों और परेशानियों को समझकर निभाए जाते हैं। एक नौजवान सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ और वो कुरान पढ़ रहे थे। जब फ़इज़ा इंशक़्क़त अस्समाउ फ़कानत वरदतन का ध्यान पर पहुँचे तो बदन के बाल खड़े हो गए। रोते रोते दम घुटने लगा और कह रहे थे, हाय जिस दिन आसमान फट जावेंगे, यानी क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। हाय मेरी बर्बादी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे इस रोने की वजह से फरिश्ते भी रोने लगे। ऐ मुश्किलें आसान करने वाले रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मुश्किलें आसान कर दे। हमें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचा ले। हमें मोहताजी और ज़िल्लत से महफूज फरमा। हमें अपनी रहमत से माला माल फरमा दे और हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। बद-इख़लाक़ इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो वाज़ह ना करेगा दुआएं, ज़रा इंतज़ार कर। रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल लिल आलमीन की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। वक्त, दोस्त और रिश्तेदार इंसान को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत बिछड़ जाने के बाद मालूम होती है। अल्लाह के दो महबूब कलमे सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है अल्लाह बहुत अज़मत वाला। जब इंसान छोटा होता है, मजबूर होता है, जवान होता है तो ताकत भी आती है, पैसा भी आता है, अपनी मर्जी से घूम फिर भी सकता है। लेकिन एक वक्त आता है कि लकड़ी के सहारे चलने लगता है, हील चेयर पर आ जाता है, मौत का शिकार हो जाता है। ये इंसानी जिस्म पर हुकूमत किसकी चल रही है? बेशक वो अकेला अल्लाह है। जिसने उसकी बात मानी वो कामयाब हो गया। ज़रूरी नहीं कुछ बड़ा करें, ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां करते जाएं। किसी का दुख सुन लें, किसी को दिलासा दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को मुस्कुराहट अता कर दें। ये छोटी छोटी कोशिश ही ज़िंदगी के समंदर में बड़ी बड़ी मुस्बित लहरें पैदा करती हैं। आपने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में न जाएगा। उस पर एक शख्स ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हर शख्स चाहता है कि उसका लिबास और जूते वगैरह अच्छे हों, तो क्या वो जन्नत में ना जा सकेगा? उस पर आपने फरमाया, यकीनन अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तकब्बुर का मतलब ये है कि बंदा हक़ को ठुकरा दे और लोगों को हक़ीर समझे। और जान लो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश के सिवा कुछ नहीं, और ये यकीनन अल्लाह उसी के पास बहुत बड़ा अजर है।
آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں نورانی فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکون اور اطمینان ان پر نازل ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں فرمانے لگتا ہے۔